بچے جب اپنے کریئر کاؤنسلنگ کی طرف بڑھتے ہیں یا پھر بہت سارے ایسے بچے جو ہیں ہماری یوتھ میں سے جو بلانگ کرتے ہیں جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے لیے بن جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ بہت کوچنگ کلاسز لینی انہیں پڑتی ہیں، انٹرویو موک سیشنز لینا پڑتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اسے ایک بزنس بھی بنایا ہوا ہے، ایکسپینسو بھی بہت ہو جاتا ہے، اور اسے یہ کہا جاتا ہے جناب کہ آپ کو کمپلیٹ سکسیس پیکج بنا کے پیش کیا جائے گا، لیکن کچھ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ایفرٹ، اے لاٹ آف ہارڈ ورک، بٹ ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اس کی، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کون سی ایسی پروسیجرز ہیں جو آپ کو فالو کرنے چاہیے، کس طریقے سے تیاری کرنی چاہیے اس امتحان کی، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ایک سول سرونٹ سید تیمور بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر، بہت شکریہ آپ کا۔ سو سر، بہت مشکل ایگزام آبویسلی یہ ہوتا ہے، لیکن جو یہ کرنا چاہتے ہیں کہاں سے شروع کرنا چاہیے انہیں؟ اچھا، پہلی بات تو آپ نے کہی کہ یہ بہت مشکل ایگزام ہے، میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں اس سے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو ہمارے گریجویشن سسٹم ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کا پریکوزٹ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس جو ہے وہ گریجویشن ہے۔ اب جو بچے گریجویٹ کر کے آ رہے ہیں، یقین کیجئے کہ اس میں سے میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے گریجویٹ جو ہیں، دے کین ناٹ رائٹ اے سنگل پیراگراف رائٹ ان اردو اور انگلش۔ اچھا، اب اس کا جو پہلا جو پریکوزٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش رائٹنگ سکلز بہتر ہونے چاہیے، کیونکہ پورے کے پورے ایگزام جو ہے ایکسیپٹ فار سرٹن سبجیکٹ جو ہے وہ اردو میں ہوں گے، جیسے پنجابی میں ہوگا یا کچھ اس طرح کے سبجیکٹس ہیں، وہ انگلش رائٹنگ سکلز آپ کی چیک ہوتی ہیں۔ تو ایک کینڈیڈیٹ جو ہے جس کو انگریزی لکھنا نہیں آ رہی، تو وہ کیسے ایگزام میں بیٹھے گا؟ تو اس کو سیکھتے اس کو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے ہمارا فیلئر ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ تو اس کا تعلق جو ہے مشکل یا پیچیدگی کے ساتھ تو نہیں، کمپلیکسٹی کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن سی ایس ایس کی جو تعلق ہے وہ اس کی لینتھی اینڈ لیبوریس ہونے کے ساتھ ہے۔ اچھا، یعنی کہ ایک لینتھی پروسیس ہوگا تو لوگ درمیان میں چھوڑ جائیں گے، چیزیں ہیں۔ آپ کے اس سال ایگزام ہوئے ہیں، فرسٹ کی فیب میں ایگزام ہوئے، اکتوبر میں رزلٹ آیا، پھر اگلے سال جا کر تقریباً مئی جون میں رزلٹ آئے گا، اور اف یو کوالیفائی تو پھر ایک سال لگ گیا، اور نہیں کوالیفائی کیا تو پھر نیکسٹ اٹیمپٹ میں جانا پڑے گا۔ تو وہ لینتھی ہونے کی وجہ سے لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں، لیکن مشکل ہے نہیں۔ اور پہلی جو اس کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انگلش رائٹنگ سکلز جو ہیں وہ بہت بہتر ہونی چاہیے، اور جو کہ گریجویشن میں اوور لک کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں۔ تو یہ تو پھر بیسکلی مسئلہ پیچھے سے ہی چلتا آ رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی، تو اس کو پھر اوور کم کرنے کے لیے بچے ایسے کرتے ہیں۔ اچھا، پھر اب جو ہمارے کوچنگ سینٹرز ہیں وہ بہت زیادہ فیسز بھی لیتے ہیں، انٹرویو موک سیشنز ہوتے ہیں، اب تو فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بھی وہ سیشنز آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، بٹ جو بچے افورڈ نہیں کر سکتے وہ پھر کیا کریں؟ سیلف لرننگ کس طرح کریں؟ جی دیکھیے، بچوں کو ہوتا یہ ہے کہ کوچنگ سینٹرز میں بھی جاتے ہیں اور جو گھر بیٹھ کے بھی ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ نے خود کہا کہ ہمارے پاس یوٹیوب بھی ہے، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، وہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر اتنی زیادہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں مینٹورز کی، ٹیچرز کی، ایون اکیڈمی کے ٹیچرز کی، کہ انہوں نے ان کو طریقہ کار بتایا ہوا ہے کہ اس کا جو روڈ میپ ہے وہ کیسے ہے، آگے تیاری کیسے کرنی ہے، ہر سبجیکٹ کی، کمپلسری کی علیحدہ سے، آپشنل کی علیحدہ سے، آپ وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سلیبس ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، ایف پی ایس سی کا سلیبس ڈاؤن لوڈ کیجیے، اور دیکھیے کہ اس میں اس کے کانٹینٹس کیا ہیں، اس کانٹینٹ کو مختلف کتابوں سے، کتابیں بھی ریکمینڈ کی ہوئی ہیں ایف پی ایس سی نے، وہاں سے بیٹھ کے تیاری کیجیے۔ میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ آلریڈی اس میں جو ڈیوائڈ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ گھر میں بیٹھ کے کیا، کہیں نہیں گئے، نہ کوئی اکیڈمی، نہ کوئی مینٹور، صرف ویڈیوز دیکھ کر انہوں نے تیاری کر لی گھر بیٹھ کے۔ کچھ آئے جو ہے نا جنہوں نے اکیڈمیز میں کی، کچھ نے انڈیویجول مینٹورز کے پاس چلے گئے۔ تو یہ تو ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ تو جو کینڈیڈیٹ گھر بیٹھ کے تیاری کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا رائٹ استعمال کریں، رائٹ طریقے سے کریں، بجائے ریلز دیکھنے کے وہ والی چیزیں دیکھیں جو ان کے ریلیونٹ ہے، جو ان کو سی ایس ایس کے قریب لے جائیں گے سکسیس کے۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو گریجویٹس ہوتے ہیں یا وہ آفٹر ماسٹرز پرسو کرتے ہیں اس کو، سی ایس ایس کو، جس کی وجہ سے ٹائم لینتھی ہو جاتا ہے، اور آبویسلی وہ یہ چاہتے ہوں گے کہ کچھ نہ کچھ کمانے کے ساتھ ساتھ لگ جائیں۔ سو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ کب سے شروع کر دے اس کی تیاری؟ دیکھیے، آپ نے پہلے مائنڈ بنانا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ لیک کرتی ہے۔ دا مومنٹ وی ڈو انٹرمیڈیٹ، تو انٹرمیڈیٹ کے بعد ہمیں عمومی طور پر دو آپشن دکھائی جاتی ہیں، آئدر بیکم اے ڈاکٹر اور انجینئر، اینڈ وی ڈو ناٹ بیکم آئدر، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید ناکام ترین انسان ہیں۔ اچھا، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جب انٹرمیڈیٹ کی آپ گریجویشن میں گئے تو گریجویشن کے بعد کا ویژن جو ہے آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ میں آج اگر ٹیچر اپنے آپ کو دیکھوں اور میں یونیورسٹیز میں پڑھاتا ہوں تو وہاں پر ایسے اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ اس یونیورسٹی میں کیوں آئے، آپ جو ہے نا اس یونیورسٹی میں یہ اسپیسیفک
कोर्स में क्यों आए, उनको आइडिया ही नहीं क्यों। तो जो कैंडिडेट सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इंटरमीडिएट के बाद ही माइंड बना लेना चाहिए कि मैं फर्दर सिविल सर्विस को ज्वाइन करूंगा या करूंगी, और उसके मुताबिक उसकी तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी के लिए फिर वही बात जो मैंने पहले कही, अपनी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स पे काम कीजिए। और यकीन कीजिए इंग्लिश राइटिंग स्किल्स से मेरा मुराद ये है कि अगर आप जब किसी के पास जाएं ग्रेजुएशन के बाद, आपकी अंग्रेजी इतनी हो कि अगर कोई टीचर आपको कहे कि माय डेली रूटीन या माय इंट्रोडक्शन अंग्रेजी में लिख के दे दे, तो आप 2 पेजेस उनको लिख के दिखा दें विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर। अगर इतनी अंग्रेजी ठीक है तो CSS इज 80% डन। ये मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि CSS इज 80% डन। अगर आपकी अंग्रेजी इतनी है कि अपना आप इंट्रोडक्शन 2 से 3 पेजेस का लिख सकते हैं अंग्रेजी के अंदर, कोई ग्रामेटिकल और आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुई। चलिए लिख तो ले बंदा, अब सवाल यहाँ पे ये है कि कई ऐसे बच्चे हैं देहात और अजला से, इवन सरकारी स्कूलों से भी होते हैं, उनके स्पोकन इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं होती, और उन्हें उस पर काम करने के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस उसकी भी होती हैं, और ऑब्वियसली अगर आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है सो यू हैव टू बी वेरी फर्म इन द स्पीकिंग स्किल्स ऑल्सो, फिर वो क्या करें? अच्छा, इसके लिए हम थोड़ा स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास 1200 नंबर का जो CSS है वो है रिटन एग्जाम, हमारा तहरीरी इम्तिहान जो है, ठीक है, जो हमारे उसमें बोलने का कोई ताल्लुक नहीं है, और इंटरव्यू के सिर्फ 300 मार्क्स हैं। हमारा जो पैनलिस्ट बैठे होते हैं वो इंटरव्यू के जब ले रहे होते हैं तो वो गेज करते हैं स्टूडेंट को कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। अगर उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स उतनी बेहतर नहीं है और फिर भी वो आंसर देने की कोशिश कर रहा है या बेहतर दे रहा है, उतना बेहतर नहीं दे रहा कि जितना एक फॉरेन ग्रेजुएट देगा, तो उसको नंबर उसकी स्किल्स के मुताबिक दिए जाएंगे, ज्यादती नहीं की जाएगी। कि क्योंकि पैनलिस्ट जो है वो 3-4 हैं, वो सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी उसी बैकग्राउंड से आए हैं, तो दे नो इट, तो उसका मार्जिन ही बहुत कम रखा गया। 300 नंबर रखे गए और 1200 नंबर जो है वो रखे गए आपके इंग्लिश जो आपके रिटन एग्जाम है। तो अगर आप 700 प्लस मार्क्स ले लेते हैं रिटन एग्जाम के अंदर, तो इंटरव्यू में अगर बैडली परफॉर्म भी करें, बियर मिनिमम में पास करें, तो यू विल लैंड इन टॉप ग्रुप्स। और अब तो जो सोशल मीडिया पे जो कह रहे हैं कि जो जिस तरह आप सिविल सर्वेंट हैं या जो लोग इस फेज से गुजर चुके हैं वो इंटरव्यू काउंसलिंग करते हैं, तो उन्हें फॉलो करना चाहिए, बिकॉज वैसे तो हर एक का अपना जॉनरा होगा, हर एक की अपनी डोमेन और बैकग्राउंड होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए इंटरव्यू के अंदर एक चीज़ मैटर करती है, वो कॉन्फिडेंस। बीइंग एन एंकर आपको पता है कि जब आप एंकरिंग में आते हैं आपके पास कोई नया बच्चा है, बच्ची आएगी, आप उसको बताएंगे कि ऊंचा बोलें, कैसे करें, पिस्ट कैसे करें चीज़ें। इंटरव्यू के अंदर हमें लगता है कि शायद हमारा नॉलेज चेक हो रहा है, इंटरव्यू के अंदर नॉलेज नहीं है। द मोमेंट वी एंटर इनटू द रूम, हमारी पर्सनैलिटी स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ आवर के कैलिबर, द वे वी सिट, हम बैठते हैं वहाँ पे, और जब हम बोलने स्टार्ट करते हैं, अगर मैं कोई बात बहुत ही सही बात जो है लेस कॉन्फिडेंस के साथ, लो टोन के साथ करूँगा, तो ऐसे लगेगा कि जैसे मैं जो है कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मुझे इस बात में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और अगर कोई ऐसी बात जो कि ठीक नहीं है मैं कॉन्फिडेंस के साथ करूँगा, तो वो क्या हो जाएगी, सच लगना साबित हो जाएगी। तो हमारी जो प्रैक्टिस है इंटरव्यू के लिए वो है कि हमारी पर्सनैलिटी के इंटरनली जो है ना, हमें अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है, बजाय इसके कि हम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम करें, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, अपने फेशियल एक्सप्रेशन पे काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें, तो वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होती हैं। आप भी इस तरह की इंटरव्यू स्किल्स और इंटरव्यू मॉक सेशंस लेते हैं? जी मैं लेता हूं। और कितने सेशंस रिक्वायर होते हैं टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस? बिकॉज एक तो ये तरीका है ना शीशे के सामने खड़े हुए और बात करना शुरू करते हैं, हाउ मेनी टाइम्स? देखिए इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पहली बात तो ये है, लेकिन 5 से 10 सेशंस के अंदर कि अगर आप बैठे हैं और अगर आप जो है वो कैंडिडेट को ट्रेन कर रहे हैं और वो ट्रेनर जो है, ट्रेनी जो है वो ट्रेन होना चाहता है और वो जो है अपने साथ स्ट्रगल कर रहा है, तो 5 से 10 सेशन में आपको जो है डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता है। और अगर कोई घर बैठ के करना चाहता है, वो ये करे कि अपनी पहले वीडियो रिकॉर्ड करे, अपने आप इंट्रोडक्शन करे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करे और फिर उसकी 10 वीडियोस बनाए। पहली वीडियो में डिफरेंस देखे, 10वीं वीडियो में डिफरेंस देखे, तो उसको डिफरेंस नजर आएगा। तो इस तरीके से मैं भी ऐसे कराता हूँ कि मेरे पास जो कैंडिडेट आया, पहली में उसको ट्रेन किया, फिर दूसरे में किया, आहिस्ता आहिस्ता करके 10वीं पे जो है आपको डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ को इससे भी ज्यादा चाहिए होते हैं, कुछ को कम चाहिए होते हैं। एवरेज जो है 5 से 10 इंटरव्यूज में आप बेहतर फील करना शुरू करते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर की अगर बात करें, जिस तरह अभी आप इंग्लिश की बात कर रहे थे, तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम अक्सर कहते हैं ना कि जनाब अपनी ज़बान पर आप गौर करें। जापान, चाइनीज़, जितने भी कौमें हैं वो अपनी ज़बान को तरवीज देती हैं और ज़बान की वजह से ही तरक्की करती हैं। सो इतना फोकस इंग्लिश के ऊपर कि इंग्लिश आएगी तो यू कैन क्लियर द एग्ज़ाम, वरना आप नहीं कर सकते। इस स्ट्रक्चर पे कभी बात हुई है या इस स्ट्रक्चर को चेंज करने पे कभी बात हुई है? जी आजकल वैसे हो रही है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ, अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाने गया, तो वहाँ पर जो है ना बच्चों ने यही कहा कि हम तो उर्दू पढ़ेंगे, नेशनलिज्म, पेट्रियाटिज्म, सारी बातें करना शुरू कर दी, अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, तो आप हमारा अंग्रेजी में इम्तिहान क्यों लेते हैं? मैंने कहा चलें आप उर्दू में एग्ज़ाम दे दें। और वुड यू बिलीव तमाम क्लास विदाउट फेल, यानी कि एक बच्चा भी ऐसा नहीं था जिसने सही उर्दू लिखी हुई हो।
मसला उर्दू या अंग्रेजी का नहीं है, जबान का नहीं है, लिखने का नहीं है, मसला है हमारे लिखने का तरीकाकार कि ना हमें उर्दू लिखना आती है ना हमें जो है ना वो अंग्रेजी इसीलिए लिखना ना आती कि है। हमारी तवज्जो तो बट गई ना। जी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों ने कमीज को जो है ना वो लिखा हुआ था, कशिश वाले काफ से लिखा हुआ था, और इस तरह की बहुत सारी मिस्टेक्स थी, ना उनको इमला आ रही थी ना उनको ग्रामर ठीक थी। तो वही गलतियां जो हम अंग्रेजी में कर रहे होते हैं वही उर्दू में करते हैं। सो इट इज़ द एजुकेशनल सिस्टम कि जिसको चेंज होने की ज़रूरत है, ना कि लैंग्वेज को। लैंग्वेज चेंज करते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात भी हो रही है अभी जो नया सिस्टम आ रहा है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि उर्दू के अंदर कर दें, तो वो नहीं करते। अब अच्छा, अब जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क भारत है, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ भी इसके ऊपर बनाई हैं अपने CSS, अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर हैं, और वहाँ पे भी एक बाकायदा एक ऐसा शहर है जहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी बड़ी होती है और दिखाई जाती है। उनका और हमारे स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क है? बिकॉज रूट्स तो एक ही है ना, बड़े सगीर से इवॉल्व हुए हैं सारे। देखिए स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो है उनका पहले ये है कि उन्होंने प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है पहला जो जिस तरह हमारे भी प्रिलिमिनरी टेस्ट कर दिया वो बहुत मुश्किल किया हुआ है। उसके बाद उनके मेंस होते हैं। हमारा भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 2-3 साल पहले, उसको MPT कहते हैं, जो है MCQ बेस्ड प्रिलिमिनरी टेस्ट जो ले लेते हैं हम, लेकिन वो उतना ज़्यादा उसका फेलियर रेट नहीं है जितना कि इंडिया के अंदर है, और वो करते हैं। तो वो पहले ही फिल्टर आउट कर लेते हैं अच्छे बच्चे जो हैं, ताकि जो उनको मेंस में ज़्यादा जो है उनको फिल्ट्रेशन ना करनी पड़े और वो बेहतर लोग ही हैं, सीरियस लोग ही हैं। यहाँ पे होता क्या है कि कैंडिडेट्स अप्लाई कर देते हैं बगैर तैयारी किए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, और वो करते रहते हैं, और फिर जो एग्जामिनर पे बर्डन पड़ता है, तो जब एग्जामिनर के पास बहुत ज़्यादा पेपर जाते हैं तो क्वालिटी ऑफ चेकिंग जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस वजह से हमारा ये बेसिक डिफरेंस जो है हमारा और इंडिया का, ये वाला डिफरेंस है। बिल्कुल सही